So hello, mga gabi. So this is another POV based sa akong na-experience kaganina. So it's funny kasi it's funny na dili ko ganahan and medyo na-urse ko. Okay? Kanaganing when somebody you don't know or dili na mo friend and then he or she is making or cracking jokes. I don't find it funny. I don't find it okay kasi wala ko kaila sa imo ha. So never make jokes or crack jokes on me kasi bugahan gyud ka. Okay? So dili ko ganahan na kanang mag-joke ka sa ko tapos wala ko kaila sa imo ha. So better be careful with your kuan. Kani mag feeling mo kay close kay mo. So, di ko ganahan na. Okay, so you always have to think, okay? Aside sa mag-think ka, dapat imuhag yung kuan ba, kanang tarungon gud mo o kanang decide kung mag-joke ba ka na tao. Tapos isipon di mo na, close ba mi? Or magkaila ba mi? Before ka mag-create og joke or mag-make og joke or mag-crack og joke. Okay? So, for example, dili mo close. O wala siya kaila sa imo tapos nag-crack kag joke, nag-make kag joke. So of course, dili gud siya malipay. Dili gud siya ma-happy, masuko gud siya or mabugahan gud kaniya. And that's what happened to me kanina. Okay? So mo to nahitabo sa ako kaganina. So wala gid ko nalipay like, "Hello, kinsa ka? Wala ko kaila sa imo ha." And I told that person na dili ka mag-joke sa ko kay wa ko kaila sa imo ha. And dili ta friend. Okay, so ana lang, dili ko ganahan like you have to limit yourself. Okay, kay masapot ko, ma-urse ko. Okay, pero kung mga friends na ako, okay na gito sila. Okay, they know man as to when to crack jokes, as to when to make jokes. Ana good. So makasabot ra gyud ko. Pero pag dili kita friend, wa ko kaila sa imuhan. Dili ka mag-joke-joke sa ako. Kaya malagot yun ko. Okay? Tapos, kana lang. So, this is a reminder to everybody na never crack jokes, never make jokes sa mga tao na wa mo kaila. Ikaw rin feeling na mo kaila kasaya, pero siya wa siya kaila sa mo. Dili ka niya ginaila. So, you have to think about it before you spit your joke. Okay? Tanawa, di ba? Nabugahan ka. You meant it to be funny pero dili man funny para sa isa ka person imong gibuhat. So malain gid siya. So masuko gid siya. Okay? And above all, wala siya kaila sa imo or wala ko kaila sa imo. So never ever make or crack jokes on me. Kay wa ko kaila sa imo. If I don't treat you my friend as a friend rather, ayaw pag joke sa ko. Okay? And we always have to remember and be reminded na if we crack jokes, make jokes, it must be funny. Okay? Dili dapat siya ambiguous na joke that, you know, mag-create siya og different meanings. Okay? So, you really have to think when to crack jokes, when to make jokes. So, dapat ba pinano ka, intelligent ka mag-create og jokes ka ng katawanan. Okay? Pero kung ikaw rin malipay, so dili na siya maayo na joke. Okay? So basan kinsa, it applies to everybody. Na og mag-joke ta, ato yung isipon kung kaila ba siya sa kuha? Friends ba mi? Close ba mi? Kay para po, dili po ka niya mabugahan. Ayaw pag-joke kay dili ta friends. Okay, di ba? So ana lang. And then the other one is, kana gani mangutana, tapos tubagon nimo niya, dili maminaw. Dili mo tuo. So na yung mga na tao, so they ask you and then when you give your answer, even if it's right, dili gud sila maminaw. So masapot pud ko ana. So dili ka mangutana sa ko, di man di ka motuo or dili ka mangutana na lang if dili di ka motuo. Okay? So kay dili pud ko maingon if dili siya tinuo, di ba? So ayun, so nasuko gud ko, char. Na-urse gud ko no kay di ko ganahan. Kana gani mangutana ka tapos dili ka motuo. Ay na lang pangutana day. Or dong kung di man day ka motuo. Sungahon siguro ka.
So ana gani, so kung dili di ka sure na basin sa ba dili ka di, kung dili di ka mutuo sa ingon sa laing tao, di na lang ka mangutana. Murag kag nasyungaling, mangutana ka or i-confirm mo sa laing tao tapos pag iingon sa mo kay dili di ka maminaw. Diba? So murag sa man dili ko credible source. Diba? So that's my point. So if ever na, if mangutana mo sa imong mga friends, inyong friends, sa laing tao or sa kinsa ba, nangutana ka, so meaning mutuo jud ka sa iyong giingon. Di kay after yung mangutana tapos tagang ka answer kay you are being doubtful. Diba? So ano lang, so mura po na siya love, mga igsuon. Pag di ka mutuo jay or jong, di ka na mahitabo. If imong katuuhan kay di ka niya higugmaon, mutuhan kay biyaan ra ka niya, so mara gyud na mahitabo. Pero if i-think nimo always positively na ay dili ko niya biyaan, higugmaan gud ko niya, tinuoday, hindi siya may taglain, so mapod na siya amo manifest. Kasi diba that's manifesting. So if you manifest negatively, the result is also negative. But if you manifest positively, the result of course is positive. Okay, so it's the same thing as you ask question. So diba nangutana ka, so dapat i-think nimo na tama to iyahang tubag. Kasi diba naga-think magid ka before ka mangutana. So you always have to expect the answer will always be correct. Okay, so kung dili man day ka sure, then you find somebody na feeling nimo sure good yung answer. Pero if that person you think will not give you the right answer, then dili ka mangutana or dili ka mangutana confirmation. Kasi na-heard mo gud ako to yung pangutana kung unsa gyud daw. So I answered her na dili appeal, kanila ang appealon. Diba? So I was one of the concerned person based sa katuyang concern. So nitubag rapod ko na, yes, dili sila appeal kay kanila ang appeal. Diba? So mura siya ka ng sabahan, dili siya sure kung di siya mutuon ako. Okay, inanang pagka-istorya, di siya mutuon ako. So I don't know why. Diba? So kana lang. So whenever we ask questions, we always have to think na ang ilang hatag na answer is, of course, tama good. Kasi if the person you ask is, if dili siya sure sa yung itubag, of course, may na siya, ay, dili ba ako sure ha, kung kuan. Kaya ako magpud, even pa ko tanon ko, kumuha na sila na, so may buhaton ani, wait lang, kay dili kay ko sure. But if I know, if I have the answer, naman nagig ko na, kanigid ang apil lang, kanyang dili. Okay, so you better learn from your, from your attitude, char. You better learn from your experience. Huh? So, ayun. So, we always have to manifest positively so that the result is positive. If negative naman, of course, it's the other way around. So, we always keep on thinking positively para padayon sa life. And maulang to maayong gabi. And God bless us all.